Start game, start. Bobet for 2, no good. Wala pang warm up. Wala na kay Pao, pinasa kay Chong, napakagaling ng pinasahan. Minulan ng cameraman. Anthony, wala. Nakakuha ni Pao. Pao, pasa kay Love, pass kay Gary. Edison to Pao. Pao for 2. 2 points. Ang score. Bobet sa gitna. Pinasa kay Alvin for 2 points. Kumanog, lumabas. Nasa kay Gary, pass break kay Pao. Gathering the ball. Pao to Chong for 2 points. Chong, pa. Ayan, nakipag-trash talk at cameraman yung ating play. Number. Biggs, 4-3. Wala. Edison to Gary, nag-cross court. Gary. Hook shot, wala. Sorry. Bobet to Anthony, peke ng 3, wala. Nagulat sa sarili. Ayun ulit, kanya na naman 3 points. Yun, nothing but the bottom of the net. Lamang pa rin ang isang ating puti. Out to Chong, back to Gary for 3. Short, pero sobra. Bobet. High low to Anthony. Baliktad ang play. Ayan na po si Pao. Naghanap na papasahan. Pao, pinasa kay Gary. Wala. Balik sa kanyang rebound. Pasok na. Hindi. 73. Christian to Carpio. Bobet, 2 points. Tuloy lang. Counted ang 2 points si Bobet. Ang score po natin ay 7-5. Lamang ang mga nakbote. Scarte. Pao to Chong to Pao. Pao to Gary, to Edison. Baseline 2. 2 points. Father of the light bulb. Bola sa'yo, Ed. Bobet, love pass to Christian. Naputata, may foul daw. Walang block kasi. Pasensya na po. Tabi po. Carpio to Biggs. Nahingi si Alvin to Christian. Biggs, 2 points. Number 1. Chong, nagbaba ng bola. Wala ang bola. Pao to Chong na naman. O ni Gary. Pao. Ganda naman ang pasa. Ni Cap. Ni Gary, 2 points. Assist by Cap. Kabila, boy. Bobet. Alvin. Back to Bobet. Go to Anthony. Carpio, 4-3. Wala. Hangon lang, tinamaan. Pasa kay Mix Manuel. Gary to Pao for the baseline jump. Dalawa na. Assist Hilagis. Good intention, bad execution. Tayo tumigil. Nice, Pao. Jonas. Natapikan. Bobet. Pinasa kay Mitch. 2 points.
Migs, Manuel. Gary to Pau. Pau. To Chong. For 2. Wala. Nice try, nice try! Rebound ni Christian. Pasa kay Migs. Si Migs, binaba ang bola. Pera ba ng 3? Wala. Balik kay Bobet. Bobet. Naghanap ng papasahan. Alvin Curay for 3. Yep. Rebound shot. Ganda naman ng pasa. Na-foul lang. Nice addition, nice. Oy, dalawa lang naman natin ha, dalawa lang. Kailangan mo! Wala ko sa labas! Edison to Chong for 2. Okay na, go! Alvin, bato daw. Alvin kay Christian. 2 points. All three. Off the glass, Christian. May assist. All 13. Kunin mo lang, kunin mo lang. Oras po natin, 8 minuto at 30 segundo. Love pass kay Gary. Nice, tira. Back to Jonald for 2. Okay. 1-3 mo Nothing lang but yun. the bottom of the net. Harap. Lamang po ang puti. 2 puntos, 15, 13 point. Bobet. Cap with the flop. Ganda ng steal. Ni Boy Pau. Pau to Gary. Takbo yan, Boy! Di ba kaya, sir? Di ba kaya, sir? Baka 2 months pa. Di pa rin. Akin! Bobet for 3. Medyo kapos. Balik sa kanilang bola. Si Mix naman ang susubok. Nice, foul. Rebound ni Pau. Pau nagmamadali. Huwag daw kayo tumigil. Pau. Kanya pa rin. Chong tumigil. Ganda, tira daw. Pau to Jonah. Galing sa likod ng board. Kaya nyo ba yun? Kaya ng lolo ko yun. Ball! Aking ball! Harap! Harap! Diba? Wala, uy! Edison, binabantayan ni Christian. 9-3. Anim. Akarap. Choko. Wala na karap. Okay, formation. 19 points para sa puti at 15 points para sa team. Bola na agaw. Bola bumalik. Bola na kay Pau. Tira, Edison. Edison for 2. Kapos. Bumalik sa kanya. Tira ulit. Wala. Wala! Gary for 3. Wala daw. Bobet rebound. Ito nga! Outlet, yung outlet! Bobet. Nakatapak ba? Wala. Wow. To Gary. Gary to Jonah to Chong. Ganda naman ang play ng Ganda mga pasahan. nakate. Maganda pasahan. Anim. Bobet. Nice. Nahuli ni Edison. Oh! Natapik. Last touch. Alvin Curay. 14 to shoot tayo. 14 to shoot. High low play. Short. Ay, Jonah pasok. din. Nice. Free throw ko lang daw. yun. Apat Free na. throw. Apat na. Harap! Bobet. Against everybody. Even his teammates. Ayun na, walang tao. Ganda ng pasa kay Chong. Okay na, Chong. Yari ka boy. Mix with the drive. Foul on the way. Edson, yung driving lane, huwag natin masyadong divide. Kasi wala tayong ano, Nagtitiban po si Chong at saka si Alvin Curay. Try natin Ay, harangan mo. magtitiban. Ay!
Bobet. Bobet to Anthony. Anthony with the fake. Anthony with the three. Too much. On the left side. Ganun lang, Jong! Hanap ka lang, hanap ka lang! 15 yan! Jong! Gary to Chong. Chong to Edison. Assist ni Chong. Chong with assist. Sabi niya, no look daw. Nakita namin, nakatingin ka. Depensa malala. Depensa malala. Christian for two. 2 points. Christian. 25 to 19 with 4 minutes and 20 seconds to go. Black management, blacklist! Black management tayo, black management. 10 na lang, 10 na lang. Tira mo! Nice! Wow. 14 seconds, binigyan tayo 14 seconds. Chong to Pao. Pao to Jonah. Jonah to Gary. Natapik. Tumama daw sa kanya. Okay lang. Check na lang. Miss na lang, miss. Miss. Kailangan ko na last 2 minutes. Next dispute. Bola ng puti. Oy! Respect tayo dyan, respect tayo. Batter kita, bet. Christian. No good that time. Na steal ni Carpio. Carpio for 3. Oh! Lista mo na. Kahapon pa. Babawin na ba? 3 points na lang pala naman. Modern basketball, modern basketball. Modern basketball. 2 minutes and 53 seconds to go. Pow for 3. Too much on the left. Bobet. Bobet. Natapikan. Oy, yun, natin yun. Ingat po tayo. Ruel, tadyakan mo. Clock management pa, ha? Clock management, ha? Gary for 3. Oop. Rebound. Jonah for 2. Turn yan, Big Jig. Nice, Off the board. Ganda ng contest mo. 100% shooting daw si Jonah today. Dalawang screen, no? 100% free throw field goal conversion. Sumigaw si Gary. Ayan, nakuha niya. Wow! 2 points. Lumolobo na po ulit ang kalamangan ng mga nakapate. Christian Pumeke. Balik kay Carpio. Carpio for 3. Ayan. Ito na nga talaga. Apat na lang ulit ang kalamangan. 1 minuto at 6 na segundo. Simula na pong gumamit ng oras sa mga napote. Gary with the fake. Gary to Jonah. Jonah to Chong. 2 points. Carpio for 2. Okay. 4 lang daw. Chong for 2. Parang si Wemby yung kalaban. Rebound. Edison. Edison to Gary. Gary. Ubos ng oras. Chong for 2. Wala. Christian. 3 on 3. Okay, nahawakan ng puti. Guys. Paul nyo. Okay. Nice one. First intentional foul. The next foul will mean 1. Yes, sir. Boy, paul mo na kagad, boy.
yan o. Ayan, good job, good job. Paul ka na, Paul ka na. Paul ka na, Paul ka na. Gary, foul. At the 21 second mark. Sorry. Parang Hey, Christian, doon ka naman. Bin. Ha? One shot na to, no? Ito. what throw? Gary, Galong, number 9. Oh, yan. 1-point conversion. Scores 32-7. Wala na shot ka, wala na shot ka. Points. Defense na lang. Behind ang ating mga nakaitim. Nag 3 points si Migs. Tapos, yun na ba yun? Hindi, susubok pa si Carpio. Carpio for 3 na naman. Wala. Kaya pa daw. Ay, naku naman yung depensa ni Chong. Eh, tuloy. Ginawa kang ang sintahan. Dami sa music.